guys, good morning. Bahay tambay. Sabi ka dikisa after so long time pore tini se jora mansio ang tini basa khai manglak jora kom kamni bai busy na kisa sa tini sana hima top jai dese nai sini sat Vikas Deborma travel welfare minister tam hin sakam rokok sa ani video ni top tekisa nai ni de jadi salah kebo video na salah kebo like kedi share comment ওমা এ কি বলে দিলেন মাননীয় মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা মহোদয়।